जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ओम नमः शिवाय। आसंतु आपने जदि घरे शिवलिंग रखिछंती एवं तार अभिषेक करने को चाहूँगी तेबे सहज और सरल भावरे भक्ति और श्रद्धा भाव नहीं घरे केमिति करिवे रुद्राभिषेक पूजा देखिबा और जानिबा। रुद्राभिषेक समस्ते प्राय मंदिर रे नीति नियम और संपूर्ण विधि विधान सह ब्राह्मणों द्वारा करिथांती, किंतु आज आमे घरे सहज और सरल भावरे करिबा। प्रभु भोलानाथ हेउछंती आशुतोष, से अल्पके संतुष्ट होइथांती, तेणु जलरे अभिषेक करदेले मध्य से खुशी हुअंती, से भक्ति और श्रद्धारे तोष हुअंती। तेणु जदि आपण मंदिर जाई पारुनाहांती एवं आपण किछि विपदरे पड़िछंती, किछि असुविधारे पड़िछंती, तेबे घरे एहिपरि भावरे करंतु शिवशंकरंकर रुद्राभिषेक पूजा। निश्चय तांकर आशीष प्राप्त हेब। एथिपाई दरकार किछि फूल, बेलपत्र, तांकर प्रिय फूल अरख, गईछ, दुदुरा, मंदार इत्यादि, अक्षत, कला राशि, पंचामृत, कंचा क्षीर। ध्यान देबे कंचा क्षीर को तंबा पात्र रे रखिबे नाही। किछि तिलक, चंदन, अगुर, कर्पूर, धूप, दीप, दुब, भोग पाई किछि फल और मिठा, गंगा जल, गोटिए गोटा पान, गोटिए गुआ, किछि अलैच और लवंग दरकार होइथाय। सर्वदा घरे शिवलिंग रखुथिले तांको पाखरे शिव परिवारर फटोटीए और नंदी भगवान को निश्चय रखंतु। प्रथमे आचमन करंतु। किछि जल हातरे नेई विष्णु 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 कही 3 थर निज ऊपर छिंची दियंतु एवं पुणी किछि जल नेई आपण बसिथिबा आसन उपरे विष्णु का नाम नहीं 3 थर छिंची दियंतु। आपण गोटिए पात्र रे किछि गंगा जल, सुबासित फूल, चंदन, कर्पूर, अगुर पकाई बास जल प्रस्तुत करी रखंतु। आचमन करि सारी बा परे निज हाथ को मध्य आचमन द्वारा सफा करंतु एवं एहा परे गोटिए बड़ थाली किंबा गोटिए बड़ तसला उपरे गोटिए बेलपत्र को सीधा करी रखंतु। एहा परे शिवलिंग को ता उपरे रखंतु। सर्वदा मने रखिबे शिवलिंग को पूर्व दिगरे रखंतु एवं तार मुख उत्तर दिग को करंतु एवं प्रथमे पंचामृतरे स्नान करांतु। एहा परे क्षीर रे स्नान करांतु एवं शेषरे प्रस्तुत करी रखिथिबा गंगा जल मिश्रित बास जल रे स्नान करांतु। एहा परे स्वच्छ कपड़ा रे भल भावरे पोछि पुणी आउ गोटिए स्थान रे गोटिए बेलपत्र रखी अन्य गोटिए स्थान रे रखंतु एवं अखंड दीपटिए जालंतु। प्रथमे दीपरे फूल अक्षत देई दीप और घंटी को पूजा करंतु। एहा परे शिवंक पाखरे जदि शिव परिवारर फोटो रखिछंती तेबे माँ पार्वती और गौरी, माँ पार्वती गौरी को एवं गणेशंक पूजा करंतु। एहा परे नंदी भगवान को पूजा करंतु। तापरे शिवलिंग को पैता एवं नूतन वस्त्र अर्पण करंतु। एहा परे चंदन तिलक लगांतु, टिके अगुर छिंची दियंतु एवं अक्षत अर्पण करंतु, दुब अर्पण करंतु। जदि पारिबे किछि भांग किंबा गंजेई अर्पण करि पारिबे। कला राशि मध्य अर्पण करि पारिबे। एहा थिले करिबे नचेत नाही। एहा परे विभिन्न प्रकार शिवंकर प्रिय फूल अर्पण करंतु। जदि
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଫୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ବେଳେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଶିବ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଶିବ ସ୍ତୁତି ଶ୍ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ ତେବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଫୁଲ, ଅକ୍ଷତ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ 11 କିମ୍ବା 108 କିମ୍ବା 21ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ କିଛି ଫଳ, ମିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ ଆକାରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାମ୍ବୁଳ ବା ଗୋଟା ପାନରେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ରଖି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶିବଙ୍କ କିଛି ସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଭଜନ ଗାନ କରି ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆରତି ସର୍ବଦା ଠିଆ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଡାହାଣରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷତ ଓ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଫୁଲ, ଦୁବ, ବେଲପତ୍ର ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆରତି କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କିଛି ଫୁଲ ଓ ଅକ୍ଷତ ନେଇ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ଭଜନ ଗାନ କରି ନଚେତ୍ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପୂଜାରେ ଯଦି କିଛି ମୋର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ପୂଜାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ, ପୂଜା ବିଧି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ କହି ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା କରି ଆଶୀଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା, ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ମୋ ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ପୁଣି ଏହିପରି କିଛି ତଥ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କବିତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ।